Ano niyo po sa upper body? Okay. No hip movement, just the upper body. Upper body. Walang legs. Arriba lang, Mir. Ah, Arriba lang daw. Sina. Ano yun? Masama mo rin. Yeah. Yan! Yun, nadali. Yeah. Bumagalaw din yung kwete. Yan. Mas mahirap gawin, no? Ayan. Balik. Hindi gagawin yung paa. Balik. Dito ang lakas nun. kamay lang. Oo. Ganyan lakas nun. Para pag sumbag. Ah, Tayo. Pag hanap. Bisa pag jab lang. Oh, kahit kayo.